विद्युत मंत्री को अश्लील भाषा में सोशल मीडिया पर हमला, आरोपित की सजा की मांग करते हुए सिधाई थाने में एफआईआर दर्ज करवाई एक युवक ने। मंत्री की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए गए, ऐसा कहा मंत्री के समर्थकों ने। 8 जुलाई मंगलवार को सोशल मीडिया पर गोमती जिले के उदयपुर जमचूरी गांव की एक महिला ने विद्युत मंत्री को अश्लील भाषा में अपशब्द कहे थे, जिसके बाद 10 जुलाई गुरुवार को मोहनपुर में सिधाई थाने में मामला दर्ज किया गया। इस दिन दोपहर को मोहनपुर के कुछ युवकों ने सिधाई थाने में आकर जमचूरी गांव की महिला जोहरा बेगम के खिलाफ एक मंत्री के बारे में असंवैधानिक टिप्पणी करने की शिकायत दर्ज करवाई। युवकों ने महिला के इस प्रकार के बयान और उनके बाद सोशल मीडिया पर उनका प्रचार करने की कड़ी निंदा की। इस बारे में मंत्री रतनलाल नाथ के समर्थक सुकांत देवनाथ ने बताया कि मंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उनकी लोकप्रियता को खत्म करने के लिए यह साजिश की गई है। उन्होंने पुलिस से मामले की गहन जांच करने और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की अपील की। বিষয়টা হচ্ছে গত 8 তারিখ 8 জুলাই আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা ভিডিও দেখতে পাই, যেখানে আমাদের এলাকার যিনি জনপ্রিয় বিধায়ক, যার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন 50 বছর ধরে যিনি মানুষের সেবা করছেন এই এলাকা থেকে, এবং উনি 7 বারের বিধায়ক, এই এলাকা থেকে উনি এক নাগারে জিতেছেন, উনাকে হানি করে এবং ওনার বিরুদ্ধে বিশ্রী ভাষায়, যেগুলি আমি আপনাদের অন ক্যামেরায় বলতে পারবো না, দৈনিক এক মহিলা, যার ওনার নাম হচ্ছেন জোহরা বেগম, ওনার বাড়ি রাজনগর উদয়পুর এলাকায়, জামজুরি এলাকায়। তো আমরা এটা আমাদের নজরে আসার পরে আমরা আজকে মোহনপুরের যারা আমরা এই এলাকা থেকে ওনাকে দীর্ঘ বছর ধরে আমরা জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করছি, আমাদেরও এটা বিষয়টা খুবই খারাপ লেগেছে এবং ওনার মতো একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই ধরনের মিথ্যা অপবাদ এবং বিশ্রী ভাষায় গালাগাল করার জন্য এর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা আজকে এটা তদন্তক্রমে যাতে ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, আজকে আমরা সিধাই থানা বস্তির কাছে এই বিষয়ে একটি এফআইআর सिधाई थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडर।